communicate with you, God of heaven. Thank you for that great love, that great message for us. Praise you, we honor you today. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning. Morning. Our topic for today is storing up treasures, investing your time, money, and hard work on things which are permanent and eternal. As you know, nothing on this earth is permanent. So kung saan pa mo justify sa imong kaugalingon, nothing here is permanent. Your job, your family, yung anak, manag ko, biyaan ka, biyaanan nimo. Your life here is not permanent. Your relationship is not permanent. Nothing is permanent. Some other people nga bago lang nagkarelasyon, bago lang naging, after pila ka years na namatay ang iyong partner, you cannot stop it, you cannot hold on to it, because nothing here on earth is permanent. But the Word of God gives us and promises us to hold on the things which are permanent, fixed. Hindi siya parang sakyanan nga after 1 year, gipalit ni mo karon, after 1 year, mudaan, magkahinahina yung value. After 3 years, 5 years, magkahinahina, magkagamay ang value. Hindi siya parang balay, nga gipalit ni mo, lamit yung patukod, after 3 years, 5 years, mudaan, anayon. It's not like that. Dili siya parang kwarta, ibutang ni mo sa bangko, hinahinayon ni mo kuha. Everything here is vanishing, everything here is not permanent. The Word of God encourages us to fix our eyes on the things and to put our strength, to put our effort on things which are permanent and eternal. Ako i-share ninyo guys, as I have said, as you can see, nothing here on earth is, there's no such thing as easy money. There's no such thing as easy money. Tanan nimo itanong imong anihon. Kaya nahirag gamitin. Tanan nimo itanong imong anihon. So, I will share with you something. This is the best time. Ako makahatag ninyo. This is the best time. No other time. No other opportunity. This is a time nga nung ako i-share ninyo nga nung niabot ko until this time. I started with Eckers in 2017, 2018. By God's grace, nahimo siya ito ka store. 2008, that's a perfect number. And 2019 mo na to, beyond that, nadungagan na siya gamay. Now it's 2020. I will tell you everything. Every secret is being revealed. Kung sa'y secret. So now is the time. Hindi makati ng uban. No worries. No worries. Now is your time. Now is your opportunity to hear and listen. So this is our topic guys. Storing up treasures. Investing time, money, and hard work on things which are permanent and eternal. So Lorimer will read the scripture. So, Matthew chapter 6 now, basahan natin sa verse 1 to sa 21. So, yun sa verse 1. Si Jesus nung istorya ni tanan. Jesus is speaking to his disciples. This is sa verse 1. Be careful not to practice your righteousness in front of others, to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Verse 5. When you pray, do not be like hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and the streets corner to be seen by others. Truly I tell you, they have received the reward in full. But when you pray, go into your room,
close the door and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not be on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Verse 9. This then how you should pray. Our Father, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. 16, verse 16. When you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others they are fasting. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will be not obvious to others that you are fasting, but only to your Father who is unseen, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Verse 18 to 19. Verse 19. Do not store up for yourselves treasure on earth, where moth and vermin destroy, where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. And verse 21. For where your treasure is, there your heart will be also. Amen. Matthew chapter 6 verse 1 to 20. Thank you, Mer. Storing up treasures or investing your time, money, and hard work. If you don't have money, you have less money, then you can invest time. You have a lot of time. You have a lot of time. So sa kadlaw pila ka oras, so sa kadlaw pila ka minuto, pila ka segundo. You have a hard work. So investing your time, money, and hard work on things which are permanent and eternal. So the question is, how are we going to store our treasures here on earth? How are we going to invest our time, our money, and our hard work on things which are permanent and eternal? Para dili masayang imong ginagawa. As you can see, guys, we are on the last day. It cannot be denied. We are on the last day. Time is approaching. Mubo lang ang oras. Mubo lang ang panahon. If you're wise enough, you are wise enough. And if you truly love God, don't waste your time. Don't waste your time. So, there are 4 principles. Rule number 1. Storing up your wealth in heaven and on earth. Nganong na earth. Kita na ni Ron. Storing up your wealth in heaven and on earth by investing your money, giving to the needy and the poor. Verse 1 to 4. Tumbalikod. Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it. Ayaw lagi announce, as with a trumpet, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. Consulti rin yung left hand para makabalo ang right hand. So it's a figurative language. So that your giving may be in secret, then your Father who sees what is done in secret will reward you. Storing up wealth in heaven and on earth by investing your money on giving it to the needy and to the poor. Guys, I tell you, this is one of my secret. Elementary pa ko, kay dito naman ko nagsugod. High school, dito na ko nasugod, nag-born again. I treasure the Word of God. Kita ninyo, please follow instructions properly. If
you want to be a minister of God, if you want to follow God, you have to follow instructions properly. Instruction is very important. Sama sa akong giingon, if you want to be successful, sama sa akong giingon sa uban sa inyo, akong gitiksan, if you want to be successful in your life, in your walk with God, follow instructions properly, because God is so specific with following instruction. Di ba, Mer? Kita mo sa Old Testament, mabasa mo, na prophet, wala siya ni follow exact instruction. Sa nitabo niya, gipakaon siya sa layon. Di ba, Mer? Instruction is very important. Storing up your wealth in heaven and earth by investing money and giving to the poor. So, kung imong kwarta imong ihatag sa poor o sa needy, wala na kay kwarta. So, here's the principle. Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. So, yun siya nga, ang other scripture ningon diri nga, be careful, be very careful, kabalo mo nga, no? Kabalo mo nga, no? Pero kung imong basahon ng Word of God, ningon dito nga, ningon ang Word of God nga, tabangin ninyo mga pobre. Tabangin ninyo pobre. You help the poor. What you have, sell what you have. Sell your house. Kung gapanubra yung balay, dili po, kung balik yung balay, nga wala kayo mapuyan. It's so unreasonable. But kung panubra yung balay, kung gapanubra yung mga sanina, ibaligya, hatag sa pobre. Kung gapanubra yung mga sakyan, wala yung gamitan, ibaligya, hatag sa pobre. Especially these times, dagang kakalisod. But what's the principle? What's the principle, guys? Imong tan-awon daghang nitabang karon, daghang po sa Facebook, daghang nagtutang sa news, sa radio, daghang nitabang. But what's the principle of God? Unsay principle ni God? Follow instructions properly. Be careful. Be careful. Ang ubang scripture ningon, be very careful not to practice your righteousness in front of other people to be seen by them. Be very careful. Always remember, ang tanan nimong hinaguan para mutabang ka sa pobre nga nakabalo ang uban, you already have your reward. You will have no reward from God in heaven. Tell you guys, that's my secret. It cannot be denied. Ako sa una, wala man gid mi sa una. Pero kung naapoy pan, magkaong ko, please dalan ko ni mga yo, ako pang tungaon. It's not necessarily nga dagang ka kwarta para makahatag. It's not necessary nga kinahanglan mahimo kang mayor, mahimo kang barangay captain para na kay mahatag. No, it's hypocrisy. It's hypocrisy. There's a lot of hypocrisy going on right now. Kita ninyo, manghatag ang mayor, manghatag ang senator, manghatag si Pacquiao, makabalo tanan. Dagang kay makabalo. But the question is, qualify ba siya sa requirement ni God? It's so unfair. Ingon sila, it's so unfair. Tsaka to ang mga motibo. The Word of God is clear. It's black and white. Ang tanan nimong gibuhat na nakabalo ang uban, you already have your reward. You already received the glory and honor. The glory and honor nga mabilong unta diha sa Ginoo, imong gikuha. God says in the Old Testament, all the glory and honor should belong to me. Ang glory of tanang pagdahig imong gikuha. Do you remember? Nagbasa ta sa Scripture Heights. Bible study ta. Si Jesus gilid sa amahan dito sa desert. Ningon si Satan, usa sa temptation ni Satan, I will give all this to you. I will give all this to you. All the glory and honor, the kingdom, and the wealth. So Satan manangkon na siya. Diya siya maayo. Manangkon na siya. All the glory and honor belongs to God. Pero Satan is a great deceiver. Satan is a great deceiver. So una mingon siya nga, mao na karon nga kung manghatagan ng mga tao, ipakita ba good dito sa ipadungog sa radyo, ipakita dito sa TV. So mingon na nga daga mag-comment, ay kamayo ni Mayor, kamayo niya. It's so politic. There's a lot of hypocrisy. It's so politic. There's a lot of hypocrisy there. Sa iyang kagulingan siya nga, ay, tatambok sa akong kasing-kasing. Mingon si Satan, di ba? Di ba? Lami ka na magserbisyo. Tanaw mo po, dili ka serbisyo sa ibang mga tao. Lami ka na magserbisyo.
Daghan kay mo dahig nimo, utang kay si Mayor. Ay, ang bait-bait mo ni Mayor. Sana kunin ka na ni Lord. Lagpas ka na sa langit. Lagpas ka na sa langit. Patay. Na si Satan magsigsulsol. O, di ba? O, di ba? The glory and honor should belong to you. Tungod sa mayon mong gibuhat. Mo na Satan. Pero, spiritually, wala ka kabalo nga the glory and honor belong dito ni Satan. Na belong dito ni Satan. All Satan wants from you is your pride. Diha, originally nahulog si Satan sa iyang pride. Satan wants from you is your pride. Na malift up ni mo pride, sige. Let's continue. Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So, mingon ang uban. Mingon ang uban. Ay, kato siya. Namatay to, sigurado ko langit to. Sigurado ko langit to. Daghang itong ipangtabangan nga pobre. Of course, nakabalo sila. So, the principle there, napakay reward mo daw sa Ginoo. Wala. The word of God is very clear. The word of God is very clear. Ang reward na mga nga madawat mo sa Ginoo is ang imong tabang nga sekreto. Nga bisan ang imong left hand, wala ka balot sa imong right hand. Kung sa'yo pasabot na, bisan imong close, kadugo nimo imong igsoon, wala ka balot. Imong partner, wala ka balot nga nitabang na ka. Those are the only reward you will get from God. Tanan nga imong gipahibalo, nakabalo sila, gidahig kas mga tao. Mo na tayong reward, gidahig kas mga tao. That's the honor and glory that should belongs to God. Imong gikuha sa ikaguntuan kay naminaw ka na sila. It cannot be denied. Sa politics, na siya, dula ko na siya. Pero, does it have an assurance na naka-reward sa Ginoo? No. The word of God is very clear. The word of God is very clear. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it as with trumpets. Ano? So when you give to the needy, do not announce it as with trumpet. Ang trumpet rin, another interpretation is, do not advertise it. Ayaw i-advertise. Kung mutabang ka, ayaw i-advertise. There are many forms of advertisement. On the television, on the radio. Now, daga na kay advertisement. Facebook, Instagram, Viber, Messenger. Lami kayo mo feeling diri. Picture yan. Pila ka plastic bukas. Picture. Apin mo di. Picture. Dahil post dayon. Ay, buutan kay si Lorimer. Dagang kay ipanghatag nga mga pila ka putos bugas. Mer, buutan kay ka. Sana kunin ka na ni Lord. Patay pa. Guys, the word of God is very clear. The only reward you will get are the things that you do in secret na para sa Ginoo. Correct imong motibo. As I have said, mingon ang uban, Lord, it's so unfair. Check to among motibo. Yes, the Lord of God cannot be denied. That it cannot be argued. It's very clear. It's black or white. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the street corners, to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret, your Father who sees what is done in secret, only in secret, will reward you. Always remember, guys. Always remember. Kita mo, ane? Everyone knows on the television that he is giving. Tabang siya dito sa Africa. Nagpapataba ng puso. Kailan mo, anak? Kailan mo, anak? Dagang kay news si Bono sa una, nitabang sa mga pobre dito. Pero dagang po kayo mga issues yan. This is the headlines nga ako rang gikuha. Inside Bono's boundless hypocrisy. Ganahan mo tabang si Bono, pero ganahan siya mo kung saan yung mga
mga tabang kwarta para na sa iyo tabang. Kung ganahan ka mong tabang, gamitin imong kwarta. Ayaw i-advertise, ayaw ipaibalo sa uban. There's a lot of hypocrisy right now going on. There's a lot of hypocrisy. So when you give to the needy, do not announce it as with the trumpets. Do not advertise it. Ayaw i-post sa Facebook, ayaw i-post sa Viber. Of course, na mga tabang guys nga company, dili malikayan para ato atong gibuhat. Gipicturan nako, gipost nako kay obligado man ta mo pasa nina. Pero limit lang gid dito. Obligado mo pasa ta opisina para makita ang kwarta asan punta. Kaya nangayo mo ko atong 1,000 o 1,500 o para ipalipagpan. So naa may accountability. Pero be very careful guys. Be very careful. The word of God is so plain. Ang gibuhat nimo sa sikreto, maora gito. Maora gito. There's a lot of hypocrisy going on right now. So, balik ta. How are you going to store up your wealth in heaven and on earth? God promise you, kung mutabang mo sa pobre, di ba, Mer? Kung mutabang mo sa pobre, bisan diri sa kalibutan, i-bless mo. Bisan diri sa kalibutan. As I have said before, guys, ningon ko ganina, there is no easy thing. Walay shortcuts sa tanan. Kung sa imong gitanong mo yung kanihon, dili na ako istorya, pero kung sa ako nadawat din sa Ginoo karon, I believe kaya akong girewardan sa akong buhat sa una high school pag ko mingon nas Paulino pag uli na ako dis balay. Yan is Pastor ay ga missionary work dito atbang dito simbahan kay nasakpan na ko Paulino. Ga missionary work dito. Ngita man as lula na ako. Asa naman to sa ay? Mingon nas Paulino. To si ay dito atbang sa simbahan dito sa Katoliko nang hatag dito ko. Nasakpan lang ko, natayningan lang ko. But always remember guys, there is no shortcut. Kung ganang ka i-bless sa Ginoo, imuhay mong tabang, ikaw rin lugar, sir, maski lugar mga takulan kayo, may kapatabangan na buhat na sila para mamahayo nilang kinabuhi. Daganina na sa Amerika karon. Pero mingon sila, basta ako ibot ang part, itabang ko. Wala nimo gimita sa tarong, imuha ng palubagon sa Ginoo. Das, bisan si mama, inahan si mama. Na many times, bisan ako, na-experience na ako, nihatag ko bata. Sus, pagkabot sa unahan, gihantak. Dito ko discourage, gihantak. Pagpauli na ko balik, na ngayon na po balik. Dili, ang ubang mga bata, dili mga kwarta. Dili. So, pagbalik na ako, since ato, nakaton ko, pan na akong hatag. Dagan, bisan mga inahan, dili mo daw upan. Kay gusto na kwarta. That's the reality. That's the reality. The most important is imong gibuhat ang imong tabang, your good deeds. Imong gibuhat ang imong tabang. Clear imong conscience na tabang ni siya. No need kinahanglan i-broadcast. That's the principle. No need kinahanglan i-broadcast. Kaya kung maka-receive ka ang reward, papuri sa mga member ng family mo, sa mga tao, then you have no reward in heaven. We cannot argue the word of God. We cannot argue the word of God. Let's continue. So we get up. Just operate from the heart. Kung sa'yo, kung operate ka from the heart, tagaan mag-discernment sa Ginoo. Ayaw ihatag ni kanila, paano lang ihatag? Ayaw lang ba? Naya siya dili siya pattern, pero na siya mga wato ng Ginoo. Kadagan nga mo ko sa bayan, kwarta primero na kung ano mo, palit rugby. So, discernment na tayo. And also, tungkol kay ni-advance ang dinabras karaan tungkol sa taon na yung cellphone. Kulit lang yapon, parang wakabalo ipicturan na ka, nag-post at secret lang yapon to siya. Pilig yapon to siya, wala mong ka nangambog. Ang tao may nag-post, yun, wala ko. So, importante ang imong tipo sa pagtabang. So, There are many forms of giving help to the poor. Dili kinahanglan kwarta. Kinahanglan kwarta. Many times kita nimo nilabang ang tiguang kakalisod. Kinahanglan ba kwarta para makalabang siya imong tabangan? No. Imo agapang tiguang. Ibita Pinoy. Kung wa kay kwarta, tanaw nimo dito. Ito natulog sa dalan. Gahubo.
galakaw-lakaw, galabyog-labyog ng kuan. Ring the bell. Imong sanina gapanobra. Guys, Tawa ka dito. guys, it's true. It's true. I have experienced Ano that. yung t-shirt, parang ikaw nagbrara. Joke. Dili kinang ng barangay captain ka, dili kinang ng mayor ka, dili ka nang nakay-budget para nakikitabang. It's hypocrisy. Wall of tanan nga naa sa politics, it's all hypocrisy. Tanan nga naatabang gihimo sa artista, it's all hypocrisy. It cannot be denied. Dala mo sila kung yung photographer ko. It cannot be denied. Post direction, no? Dating nga gipuri sila sa mga tao, that's their word. Always remember, the glory and honor belongs only to God. Imong gikuha ang glory. So, imong na Ginoo, that's your reward. That's your reward. So if you want to store up treasures in heaven, this is the best picture, guys. Daghang mga prophet, mga pastor nga namatay sila, ilang asawa, ilang anak namatay. This is the best picture akong ma-provide ninyo. Na may treasure sa heaven. That's it. That's it. Tagsa-tagsa kay sa inyo, tagsa usa kay ingon ana. The steps, the floor is made of gold. Ningon sila dito, ang pastor, ningon siya dito, ipakita siya a taste of what is mansion. Ang balay pa lang, ang door made of pearl, ha? Gates made of gold. Tagsa mo anak, guys. Nganong mo settle makadiri sa imong payag, intawon. Kaluyin mo kaugalingon. Kaluyin tayo mo kaugalingon. Ayog settle. Matay ta diri in taon, ligsan kay dagpison. Wag kay ayo na taon. Ha? This is the best picture, guys. So if you want to store up treasures in heaven, aim for this thing. Ako kurintan ako. Nanong mangandoy pamangkos mga kuan. Padulong ka matay oy. Ha? Nanong sige man tag langay-langay. Dito mga minyo. Ha? Dito mga minyo. So kabulong naman sa first rule, ha. First rule, if you want to receive blessing from God, kung ganahan mo nga naamoy treasure sa heaven, naamoy usa ato nga mansion, then do this. The word of God cannot be argued. High school pa ko, gabasa ko ani. Simple lang sa akong hibalan. Simple lang sa akong hibalan. Di man ko magsimbahan. Gabasa ko Bible. Gakali ko kuan dito sa ilalom sa among balay. Gakali ko. Dito ga magkwarto. Gabasa ko. Mura mga saktan. Mga akong gibuhat. No shortcut, guys. Kung may tanong, may mga anino. God will bless you if you do this. Second rule. Asking, seeking, and knocking God's leading and blessing in the right way. Kaya naday the wrong way, daghan. Daranggan. The Word of God says, ask, my child, seek and knock, and the door will be open. Asking, seeking, and knocking God's leading. Kaya nga naman, kada adlaw, guys, there's a lot of decision, there's a lot of road. Lord, asa ko ani. Gidawat ko diri, asa mo ko ani. You need guidance, you need wisdom. Asa ko diri, Lord, imo kong i-bless. Ani ba ko diri sa Cagayan o ato ba ko Cebu? Ato ba ko Cebu, ato ba ko Manila? There's a lot of leading every day. But only one thing, kung will na sa Ginoo, then it leads to blessing. In the right way. Asking, seeking, and knocking God is leading and blessing in the right way. Nga doon, naday wrong way. Naidagang wrong way. Verse 5 to 15. Let's continue. Prayer. Asking. When you pray, do not be like the hypocrites. Ipakaroon ingnon. Do not be like the hypocrites. Sa mga kinayas mga hypocrites, Mer? Pakitang tao. Pakitang tao. Diyos nun kayo sa tubangan. Prani? Ay! Kinana mo maglakaw sa una. Diyos nun Wala, kayo. to be honest, naging misilingan. Ano siya? Relative sila, Regine Good. Kabi nila simba, sir. Sige sila simba kasi muluhod-luhod. Paabot sa balay niyawa. Gusto ko nila. Yan akong lola. Ay, pagkahuman gid ay. Hala, uy. Ano ba na sila sa simbahan? Huli tanahon ba? Paabot sa niyawa. Gusto ko. Hala.
Ano akong lola sa una. Badal na as. Ay muon pa kung Santo Niño sa una. Simba lula kadadlaw pag ulis balay lupad ang kaldero eh. Lupad ang kaldero bitaw. Imo kan unang para karong gabi eh. Kay gigutom ka. Kung gi imong tiyan, imo gihilabtan lupad ang kaldero. Honestly. Kaliring, kaldira. Honestly. Kana si Tito Inson sa una. Di man ako kung ganito yan. Pagka una dito extra pandesal, si Lula, budgetin na tanan. Pagka extra pandesal, ato na sa taas ato, mutago. Mutago na dito. Kay hilabtan mo to bang pan ka ng sobrang mapan para na naugma. Kaya na ka budgetin si Lula. Munang napakao siya, bilas na kapag pito. Napakuman sila, nahimo siyang professional. Kaya ayaw pag kung iluwag, pero grabe ang pangyawa. Grabe ang pisto. Magtinampan, di ba? Lupan ng uban. Ayan si Popo, there are even hypocrites along this path who makes us show fasting and giving our alms of praying, think that when hypocrisy reaches this point in relation with God, we are coming very close to this sin, to the sin against the Holy Spirit. Guys, when you pray, do not be like them. For they love to stand, ganang sila mapansin sa mga tao, ngayon siya sa mga tao, oh, balaan kaayo ka, balaan. Diyos doon kay ka, sana kunin ka na ni Lord. To be seen by others. Patay pa kaugma. Truly I tell you, they have reached their reward in full. They have reached their reward in full. Kabalo ka katong sa meeting nila ni Pope. Meeting nila ni Pope ba? Si katong artista nga si katong sikat kay nga artista katong sa oil gani gaman check sa nila sa oil. Ito nga banderas, ari si Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. The meeting the conference ni si Mark Wahlberg. Our Holy Father. Ano na si Our Holy Father. Yes, bless. No one has the right to be called the Holy Father except God alone. Remember, God said, glory and honor belongs to me. Duwal mga tao niya, sa ilo mis among sala. Who are you to forgive sin? It's only God who has the right to forgive sin. That's a blasphemy. That's a blasphemy. That's a blasphemy. Be careful whom you will serve. For they like to pray, standing in the synagogues and on street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, nawa, mo ni principle, mo pray daw ka, asa ka mato? Where? Go into your room. Close the door. Punya, pray to your Father who is what? Unseen. Now, here's the principle. Sulod ka sa imong kwarto. Yami ka, oh Lord, thank you. Very important. Kung duman ko ninyo, wala. Balikan ito, kusgi, pakusgi. Oh Lord, thank you. Ha? Inana ba? Dili. Kung ganit purpose mo ato kasi imong kwarto para walay makakita nimo. Dili kay musulod kasi imong kwarto. Kunya, imong abrihan. Imong siradan ng kwarto. Pray to your Father who is unseen. Kada Father ba ng picture din ha? Sa imong tubangan? Nga circle dis ulo? Ha? God the Father ba na? Pray to your God the Father who is unseen. E dili nimo makita. Go to your room. Go to your room. Dili makita ang Ginoo. Nabi nakita sa God the Father mer? Wala. Even Moses, di ba? Holy. Hindi pwede makita ang tao. Sa tumer, mamatay makita sila. Kita. Matay ang tao. Holy man ang ginona, holy man ang tao. May salat man ang tao. Go to your room, guys. Pero wala man ko'y kwarto. Ato dito CR. Wala may CR. Pagkalin sila ang YouTube. Guys, the point is, go and find a place where you can be alone with God. You can talk to God. Kinanglan, kung wala may CR, wala kay kwarto, atos atop ninyo, batog dito atop ninyo. Magabi pag-explorize Ginoo dito. Inumdum ka dito sa Calvary sa una? Carmen, Oh, Carmen. Ato ko sa atop usahay. Oo ba? O kabantay. Ato ko sa atop dito mabato. Oo, saka dito ato sakto. Kabantay ka na Kasalanan ako. ko nga taday nga ito. Usaka ko dito. Asay ato ko matulog dito. Gusto na ni kas Ginoo. Kasaka ko na ito. Sa ato itong nahihayan na mo. Gamay man, di ko nagbunta. Di,
Gamay pa sa. Pero may man is Lorimer namin yung kawali yung kwarto. Ako, mo kay kwarto. Kay special man is Lorimer. Special child. Ato ni Katitsita dito. Ate Plani, gatas na. So that's the point, guys. Go to your room. Lock the door. Pray to your Father who is unseen. Dili, not pray to your Father nga tubangan ni mo na i-cross. Mo ba na God the Father? Mo ba na God the Father? No. Mayon ka Jesus. Kaya nga no, mo na ni Jesus. Mo na Jesus dahil ginansan na gyapon. No. God, Jesus is in heaven. And is waiting for you to ask Him to come into your life. Jesus is in heaven, guys. Wala siya sa cross. Wala siya nagpabilin sa cross. Nagpabilin pa si Jesus sa cross, wala tayong salvation. We have no salvation. We have no hope. Pero nabuhi man si Jesus, wala siya nagpabilin sa cross. So kung mga tubangan nga naa sa cross, pauwat. Kaya ang noong dili naman si Jesus. Wala may sa to sa una katong maniniyat. Wala may maniniyat sa una, wala may kabalog sa itsura ni Jesus. Maniniyat, picture o. Kudakir. Kabalo di ka mamuna itsura ni Jesus. Don't be fooled. Don't be fooled, guys. Na picture Jesus kaya na Negro, na Amerikano, na Arabo, na bunguton, na green sheep, Wala kung ginaslan plus Ginoo ba? green mata, Exactly. blue mata. Siguro Exactly. na lang man na ilang picture. Don't be fooled, guys. Don't be fooled. Don't pray on idols nga makita. Ayaw ang Ginoo dili makita. Bisag asa ka makitaan kaniya bisag sorry mo tago. Makitaan jud kaniya. So tugi ko ni Lord Margie pangutanan niya si Cain, asa ka? Wala di ka bulong Ginoo? Wala ka bulong so, kabalo ang Ginoo. Gusto ng Ginoo na i-acknowledge siya. Guys, when you pray, go to your room. Go to your room. Pero there are times also nga ikaw na kay mga anak, kinahanglan ka mo mag-pray. And that's good also. But you also need time to be alone with God. Kaya manginanglang kag leading sa Ginoo. Not all the time na sige remog uban. Kinahanglan ni Jesus, He is God. Kauban sa mga disciple, pero not all the time sige siya kuyog sa mga disciple. Di ba, Mar? Withdraw siya. Mo-withdraw good siya, muadto siya sa place nga ginusara siya, mag-explore siya sa Ginoo. You also need this, guys. You also need this. Diyan mo rusod ang miracle para ni Haring David na bata pa siya kay ato siya sa bukid, dalo niya karnero at tukar siya itong harpa. Storya sa Ginoo. Huwag siya ambitious kinabuhi, huwag kabalo na he's the greatest king in Israel. He's the greatest king ever. Let's continue. Thank you, ma'am. And when you pray, verse 7, and when you pray, do not keep on babbling like pagans. Sige balik-balik, for they think that they will be heard because of their many words. Do not be like them. Kaya ang Ginoo, imong amahan, before pa ka nangayo, kabalon ng Ginoo. God is all-knowing. Before pa ka nangayo, mas kabalo ganyan ang Ginoo kung sa need ni mo. Kabalong Ginoo need ni mo. Tagan na may example. Lord, kinahanglan ko auto. Kay layo kayong lakawon gikan diri paingon dito skit kay. Sigurado ka need ni mong auto? Need ha? Need lagi na ko Lord kay kapay kay lakaw. Kung hatagan di ka auto, wa kay ka parkingan. Makos na og away na dinha, makita na og away sa silingan. God, guys, need mas nakabalong Ginoo sa need nimo. You need wisdom. Lord, tagi ko balay kay mong balay gamay kaayo. Wagi ka talimpo imong balay baling gamaya. Patagan nang ikaw dakong balay. Lord, tagi ko sa nina kay nida sa nina wala pa sa nina na masuot. Dagan na kay kang bulingon, wala yung mo labhi. Patagan pati ko sa niya masubor magkadagan yung bulingon. Guys, God knows what you need. Ang ihatag sa Ginoo nimo, katurang na manage nimo, katurang pwede nimong ma-manage. Ako nakita nga na-manage in some way, na-manage na mo ang 7-8 ka area. Unang gialaw sa Ginoo nga we jump into gialaw sa Ginoo nga open tag simbahan map
jump into mo open ta og mga tambal kay kabalo ang Ginoo nga namanis na og tarong. Namanis og tarong. Pero don't think guys nga Lord kinahanglan ko dakong balay. Dili ka di ka kalimpyo ni mong gamay nga balay. Labi na katakan ikaw dakong balay. Gusto mo na magkahugaw-hugaw yung balay. But management gyapon guys. God knows what you need. God knows what you need. Let's continue. Do not pray, and when you pray, do not keep on babbling. Kaya mo good guys, kaya nung dumo at the time of Elijah, ang mga false prophet yang giingnan, yang gi-challenge ang mga false prophet. O kamo, ipakita nga tinuod yung Ginoo. So ni kuan sila oxen tumer. Ni kuan sila oxen, ilang gisininaan ng oxen, gasigi sila ampo-ampo dito ni isa to nga god nila. Sus, Pagan god, mga pagan god nila. Wa gyud gikas buntag hangtod dulo, wa gyud mostoryang kabayo ba na or oxen kabaka ba na? Wa gyud mostorya gud. Tagi mo muna sila sige babbling. Unsay kinahanglan ako para mabawasan akong sala? Pag ampo o 5 ka Ave Maria, 10 ka amana mo. Guys, you're fooling God. Hindi mo gibalik-balik. You're fool. Gamitin mo utok. Hindi kay utok. Bisang bata, makabalo sa'yo. Ano sige mo tagbalik-balik aning gusto yung Ave Maria. Usam ni, bungol ng Ginoo. Sa una, di ba ka napapalawang? Umpisa, di ba? Umpisal. Umpisa, di ba? Wow. Okay. Yan siya. Daghang yung sala. Oo, mga dikkat. Muatos elementary, muatos city central kami. Yan paludon pumipaakludon. O ikaw imong ampo napu ka Ave Maria. Napu 5 ka apa? Dunat lawat mo pisal. Lagi. Pare dito. Sige mo kaon. Istorya mong sala, anak, pare na Di na ako isulti ang sala. Di na ako isulti ang ubang sala. Sukol magpapa kayo timanan mo kay napulo man ka or pader. Di na isulti. Katarang namakak ko pader. Parang gamay ra. Ikawat na kong kindi sa kong barkada. Dagan kayo pagparisay mo ba yan? Ba? Kaya mo, nga ako nag-itlog sa tatay, kadre, mara ka mo. Maka our father. Kaya kanang pagsusok ko gay kontra sa pare. Sukol ka sa mama magpapa. Napulo ka or pader. Guys, sa ako pong experience, high school ko akong mga teacher, mingan sila nga kani si ay magpari gani. Mingan gid sila magpari gani. Kay every afternoon, simba mi ko sa katedral. Pero I have so many questions, guys. Sayo kung gani nga no ani. Kato mingan ro na ang papa. Ay, unsay atong namatan na kamatyan. Ano siya namatyan po. Pero sayo gid, guys. Lula na ako. Grabe mo ampo. Pag-abot, panglabay yung kaldiro. Grabe yung yawa. Kung napay mas dako si yawa, pangalan, at tayog-tawgon mo niya. Kita niyo ba? So, when you pray, do not keep on babbling. Balik storya. Kung ikaw, balik ang storya, Jen, di ka mabungol? So, don't be like them. For your Father knows what you need before you ask Him. This then is how you should pray. Guys, importante ni. This is very important. Gauban si Jesus o si disciple, ningon si John. Lord, teach us how to pray. Lord, teach us how to pray. Just as John, di ba, Mar? Just as John, si John, ang iyang mga disciple, yung gitudluan. Lord, teach us. So, unsa man nga prayer, para ni mga unbeliever o para sa believer? Guys, para ni sa mga believer. Dili ni para sa wala makailas Ginoo. Gibuhat sa Katoliko, o napo ka our Father in heaven, 20 ka our Father kung dagang kagsala. Wala gud siya nakabalo sa ilang gibuhat. This then is how you should pray. Di mo ni siya model. Let's continue, guys. This then is how you should pray. Money format ha, mag-pray mo guys. Money format. So asking, seeking, and knocking God's leading. Let's continue. Our Father in heaven. Tanawan yung kwan guys.
Our Father in heaven. Our Father in heaven. In the first line, ngunit naka-importante, guys, muduon mo ganin sa Ginoo. You acknowledge God. Asa siya? In heaven. Tuwa siya sa langit. God is holy. Imong gi-acknowledge nga tuwa siya sa langit. God is holy. Ikaw asa ka? Naa sa kalibutan. Gamay kay ka. Makasala ka. God is holy. There's a gap between you and God. Imong i-acknowledge He is holy, He is mighty, He is awesome. Dako siya. Tan-away nung kaugalingon kung righteous mo ka, matindog at tubangan sa Ginoo. That's the first step. That's the first step. That's kung kuan pa ni guys, sa paghimog Dios, mo na siya Step. mo na siya unsay tawag ani? Mo na siya kanang gisulat nga recipe. Mo na ni recipe. Dili ni binuang nga recipe. Mo na ni recipe gyud. So ang paghimog lami kay manok mo na ni. Ayun, usa pa. Our Father in heaven, our Father, naka sa langit, Lord, ako makasasala. Kabantay mo, di ba, Heights? Mag-pray ta. Mingon jud ko nga, Lord, we are nothing. Without you, malost me, Lord, malost me. You are God, you are great. Second, hallowed be your name. Balaan ang imong pangalan. Ibalaan ang imong pangalan. Other said nga, Lord, we pray nga ibalaan sa mga tao imong mga pangalan. Lord, balaan ang imong pangalan. Second, una imong gidahig ang Ginoo, nakita nimo kung asa ka, nakita nimo na gap in between. Your kingdom come. Third, your kingdom come. In what way nga ang kingdom sa Ginoo maabot diha nimo? Asa man kingdom mo come, asa man dito small, diha nimo. In what way? So nakita nimo ang gap, guys. Ang kingdom mo abot diri sa tuwa. There's only one way na maka-access ka sa God the Father, gikan nimo, is only through Jesus Christ. Your kingdom will come, Lord. Your kingdom will come into my life. I acknowledge na ko, Lord, ikaw bala ako makasala. Akong i-acknowledge. Akong dawaton si Jesus. I believe in Jesus Christ. The blood of Jesus Christ is so powerful. Nga sa blood ni Jesus Christ, through Jesus Christ, makadungog ka sa akong pag-ampo, Lord. Makadungog ka. Guys, now, the name of Jesus Christ. Very powerful na siya. Even Satan, di ba, Mar? Even Satan, guys. Even Satan. Mukalayo na siya, mulagyo. So, ang communication ni mo communicate gani ka sa God the Father, only through Jesus Christ. Yun si Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. I am on the way through the Father. May your kingdom come. Your will be done. Matuman ang imong kabubuton diri sa akong kinabuhi, Lord. On earth, as it is in heaven. Matuman ang imong kabubuton, Lord, sama sa imong kabubuton diha sa langit, ginatuman nila. Matuman ang imong kibubuton diri sa akong kinabuhi, Lord. Kay kung ang imong gyapon kabubuton, imong gituman, o imong gisunod, o jud ka kakitas reality nga ang Ginoo tuwa dito, dako kay ikaw gamay, nga makasala ka. Wala gini magi-acknowledge. So you will be done, Lord, on earth as it is in heaven. Even Jesus, niyan ni si Jesus. Yan nakita ni Jesus unsa ka pait. Sa tuig ni Jesus, if this cup Di niya ma-bear ang suffering. Lord, if possible, take this cup from me. Take this cup from me. But your will be done. Your will be done. Imo mo pray ka, Lord, imong kabuton sa akong kinabuhi matuman. Dagan kong pangandoy, mahimo kong doktor, mahimo kong astronaut, mahimo kong piloto. Nya nahimo na ko piloto sa lubiron. Lord, your will be done. So first, unsa to? Acknowledge imong Ginoo. Through Jesus Christ, you can have access with God. Asa si Jesus Christ ron? He is in heaven, na iyang spirit. Sa iyang spirit, makikomunicate sa Ginoo, makakomunicate sa Ginoo tungod sa spirito ni Jesus Christ. And sunod unsa? Give us today 11. Daily bread. Our daily bread. Guys, this is the need. This is the need. Give us today our daily bread. Bread lang ba yung pangayon na to? This is the need. Ang ubang interpretation, it says, this is need ni siya, essential need. Essential. Kung sa'y need ni mo,
Lord, kinahanglan kog auto. Dili lagi ka pwedeng auto, dili na need nimo kay wa kay gahian. Imo ipatunga imo sakyanan, kita nang kag-away. Lord, kinahanglan kog wisdom, mao nay need nimo. Kay wala ka kabalo kung sa ibuhaton nimo, kung sa imong iampo, mao nay need nimo. Lord, kinahanglan kog Lord, ayuha ang akong igsuon kay nagsakit, kamatyonon na. Lord, ayuha akong papa, akong mama. Mao na need na siya, need na siya. Pangayoon sa imong need sa Ginoo. Pangayoon sa imong need sa Ginoo. The Word of God says, ask and keep on asking. Kung dili nimo makuha ang imong ipangayo sa Ginoo karon, keep on asking every day. Seek and knock and keep on knocking. Ito ba ang Ginoo, guys? Ito ba ang Ginoo? Next, unsay sunod? Unsay sunod? After mangayo ka sa imong need, forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Pasayloa mi sa among sala, Lord. Guys, tanawa. Nganong model man ni nagiingon forgive us our sins. Tungod kay kabalong Ginoo kita Christian ta, makasala gyapon ta. We are not perfect. Makasala gyapon ta. Mo nagiingon diri, Lord, forgive us our sins. Kaya nata diri sa kalibutan makasala gyapon ta. But only ang access lagi nimo balik gyapon sa prinsipyo si Jesus Christ gyapon. Kung dili gani ka mo tawag ni Jesus Christ, ang access nimo dili ko na madungog imong prayer. Forgive us our sins. Tungod kay makasala ko, Lord, bayidor ko. Makasala ko, Lord, ako kog kaon. Makasala ko, Lord, kawatan ko. Forgive us our debts. But, naihindrance guys, naihindrance. As we also have forgiven our debtors. Guys, dili ka pasayloon sa Ginoo. That's the principle ha. Dili ka pasayloon sa Ginoo, dili ka makapasaylo sa uban. Ang uban dili malikay na isala nimo. Tinuyuan man o dili mo nagingon dia ha. Ang ubang ubad ang interpretation dia. Nay ubang nakasala nimo nga wala tuyuan, nay ubang gituyo. Both of them pasayloa. Lord, gipasaylo naman ako, di lang ko malimot. Sakto ka na. Guys, gina-search gina ko ni, tinuod gini, na-experience na ko ni. Kung nakakay kaligot-got sa imong sikatao, sa imong igsuon, sa imong kontra, nakikaligot-got, muhinder na nimo. Muhinder nimo, dili lagi ka maka-communicate sa Ginoo. Muhinder po na sa imong blessing. Guys, ngunang ningon ng uban, wala jud ka ka-get over. Ngano man pila nakatuig karon, daghang ging kurso, reality niya ako nig-agaw. Pila na kurso na human nimo, grabe dako pa kay kagrado. Nganong tambay gyapon ka karon? Di lang ko mo direktag storya gyud kay wala gyud siya ka-get over. Kay namatay iyang mama, walay ni tabang, iyang na feel nga wala mi ni tabang, ubang parinti wala ni tabang. Wala siya naka-get over karon, natiguang na lang siya. Wala gyapon siya naka-get over. Dako kay siya kaligot-got na mong tanan. Anong dako ka kaligot-got na mo nga mo ko kablog nakasala ba ko nimo? Dako kay siya kaligot-got kay namatay iyang mama, wala daw ni mo tabang, mga parinti wala mo tabang. Namatay iyang mama, wala ka unsa nang sakit ni dialysis. Dako kay siya kaligot-got guys. Dako kay siya kaligot-got. Always remember guys, mamatay na lang ka. Impirno jud ka 100%. Na kay kaligot-got, don't expect. And lead us not. Let's continue guys. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Guys, this is the model prayer. Lord, lead us not into temptation. Dalon detas Ginoo sa pagpakasala. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Lead us not into temptation. Remember guys, nabasahan niyo tong si Jesus, gilid siya sa God the Father dito sa wilderness. Niya gitempt siya ni Satan. 40 days and 40 nights, gitempt siya ni Satan. Guys, naay time sa atong life, even as Christian, we are being tested. Temptation, ang ubang hubad ani, ang ubang meaning ani temptation is trials. Guys, trials. May mga trials sa atong kinabuhi. Kung sa'y purpose, para ma-strengthen ta, malig-on ta, mag-grow ta sa Ginoo. But ambot pasabot nga, Lord, tabangi mi nga makalingkawas mi sa aning pagsulay. Lord, tabangi mi nga dili mi magsusay, daghang magsusay karon. Tungod kay lisod ang panahon.
Lord, tabangi mi, aning among kalisod. Tabangi mi, Lord, nga makayanan namon. But deliver us from the evil one. Luwasa kami. Luwasa kami, aning from the evil one. Always remember, guys, kung naay angel diya sa imong tupad, naapoy Satan. Magsiksusol nimo. Kung sa tumer, si Satan makabasa ba si mong una-una? Most of the time, pati siya kabasa sa imong heart. Siya kabasa sa imong heart. He always attacks, most of the time he attacks on the mind. Kaya always ataso naman. Muna magdula na nimong utok dito. Dito. Magdula na nimong utok dito. But deliver us from evil one. That's why, importante yun na ang ginawa ko siya. Kasi kaya, overall man yung kuhan. Mga una-una. Sa kanta pa, there's no such thing as mind over matters of the heart. Lead us not into temptation, but deliver us, Lord. Deliver us. Luwasa kami. Niining pagsulay. Other interpretation, guys. Ano na siya? Kani, reality ni ha. Makita gani ka, nga nanay temptasyon, kabalo ka, weakness na nimo. Guys, God will always provide a way. Na way. Kung nagpadayon ka da imo na desisyon, nagpadayon ka diya, nagpatintal jud ka, tungod kay nigawas imong kaulag. Pangkang pagastorya. Bugdo sa Bumbag na, bumbag. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Bugdo sa mga kwento. Guys, all of us, we mukagi sa trials, sa temptation, sa mga pagsulay, sa storm sa life. Kitang tanan, walay gipili. Pero God is always providing a way out. Ang akong nabasahan ngano si Eva in the first place nakaon jud ang apple Moy akong nabasahan. Kay gasigig tan-aw sa apple na wala na kung magsigig gani kag tan-aw guys sa temptasyon. Na imong utok to ano po dito, na gyud ay kagwapo ani niya. Kaya ka una ang imong utok. Kaya ikaw na imong utok ug tarong na. Gasigig tan-aw sa iba. Mingon si iba sa tomer kalami gikuha niya kit. Dapat tiksol sa skillet. Ako na. Ito atong Ginoo, pagkakod to. Guys, ayaw sig tan-aw. Lingi sa pikas, lingi. Tan-aw sa Ginoo. Tan-aw guys, dili binuang. Ubuan ng ikagpanti, wa na. I think nakawali ko na. Last week pa to. Nagkatag gahom sa Ginoo. Grabe, gahom gina. The power to save. That's a power. Connection na gamo sa sulti na the way out. God will provide a way out. Ito guys, ayun siya. Dili, ipapagin lang katawa pero powerful ang name sa Ginoo. Nabi taguban guys nga, gitulis sila niya. Sa Amerika niya tabo, gitulis siya. Naitulisan, giingnan niya in Jesus na. Nalibog ang tulisan. Nilagaw. Hey guys, powerful ang name sa Ginoo guys. In Jesus name, nalibog siya kung sino ko ato nilagaw ang kawatan. Tulisan, gitiunan siya pusil. Guys, dili ka nimo inanaon. Inana si Bulantoy Heights. Hindi ka pulayas. In Jesus name, wala na mga bubog. Si Shadow, siya ito yung kibugdaw sa mga buhok. Okay, ano man yun? Jesus name. Sige, tapatayin guys. If you forgive verse 14, if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sin, your Father will not forgive your sins. Guys, uban sa ato guys. Lisod kayo i-recover ilang life tungod kay gi-rape sila, gipatay ilang amahan tungod anang lakiha, gipapriso sila but they are innocent. Mo ni mga situation guys nga lisod kay
lisod kay pasayloon ang nakasala nimo. Pero lisod po kaayo kung wala ka get over ani guys, kung dili ka makapasaylo, dili jud ka maka-access sa Ginoo. I tell you, lisod kayo. Lisod kayo sa pagpasaylo sa tawo nga nipakulong nimo nga innocent ka. For how many years na priso ka pero kabalo kang innocent ka. Lisod kayo. But guys, this is the principle. Sama sang gingon sa beginning ha. Lord, tsakto akong motibo, nitabang ko. The word of God cannot be argued. Simply black and white. For if you forgive others their sins against you, then your heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive their sins, your Father, Lord, isod kayo ang gibuhat na ako. Lord, isod kayo, pero nagsimba ko nimo kabalo ka, Lord. Wala dyan kayo communication sa Ginoo. Black and white. Mauro na siya. There's no other way. Mauro na siya, guys. Muna siya. Always remember ha, magampo ka. Muna ang niyong ko ganina, ang niyong karon before ko mo preach ani, ako apply sa kagalingon. Ngay ko magampo ko sa Ginoo. Eh usay maglagot man kung gimtim ka nang magsigsusol ito mama. Ay jud sa ino. Ay ko sa ino. You cannot communicate directly sa one tao sa Ginoo kung wala ka makapangipasaylo. Dili jud. Don't be a hypocrite. Don't be a hypocrite. Mga tigpakarni. Let's continue. So what's the third rule? Nanato ha. Asking, seeking, and knocking God's leading and blessing in the right way. The right way ha. The right way. Ampo ka. Balon mo guys ha. 1. Storing up wealth in heaven and earth by investing money on giving the needy and the poor. Number 2. Asking, seeking, and knocking God's leading and blessing the right way. Number 3. Sacrificing and worshiping God the right way for the final release of blessing. Muna'y purpose guys muna'y purpose sa imong ipangayo sa Ginoo. Kung wala pa nimo makuha, kitang tanan tig ipangayo sa Ginoo. Nganong wala man nimo nakuha? Guys, a little sacrifice. Pag-ampo, pray more. You fast. Kung ganahan ka ma-release ang blessing. Di kabalo ka guys. Niyon ang Bible. We're not fighting against flesh and blood, but against the power of the principality. Nai Satan, guys. Nai Satan. There is a war going on in heaven. Muna nakita sa mga revelation, nakita nila sa ilang damgo sa prophet. So nakita nila, tulo daw kaklase ang pag-ampo. Tulo ka Christian ang nag-ampo. Sa heaven daw, sa heavenly realm, diha sa panganod, ang mga kampo ni Satanas, si Satanas, gapurma na sila murag clouds. Diha. Murag bato-bato. Ana na siya. Now, ang usa mo ampo nga Christian, pag ampo niya mupurma daw ang aso, pero tungod kay walay pagtuo niya pagkahuman, karit lang ampo. Unang mupurma ra aso pagkahuman mawala, dili na madungog sa Ginoo. Ikaduha nga pag-ampo, mo ni siya. Ikaduha nga Christian, muampo siya, mupurma nag-aso, dako na kimurabag ka ng gadao ba? Pag ato anas panganod guys, nana dito, there is war going on. Nana nito mga kampo ni Satanas. Giblock nila para madungog ang imong prayer. Ang imong prayer mo tong aso. Giblock nila ang imong prayer. Pero tungod kay, mintras gaampo ka, niring ang cellphone, undang ampo. Katul undang ampo pagkahuman ay kalibangan ko ay gutom ko ay mag-Facebook wana ang aso nga imbis aso na kaayo ni purmo na tagkalayo ni nakatag na wala ang aso, nakatawa sa Satanas. Guys, there is war going on. Abi ninyo dili natin naman, abi ninyo ampo ra ka Lord dunggon na ka dili no. Make some sacrifice guys. Pero ang ikatulo ng Christian daw, kung muampo siya, ano nga pag-ampo? Grabe ang pagtuo. Giubanan o pag-ampo. Ang uban nag-fasting, labi na og grupo nga mag-ampo. That is powerful. And you have faith, you have belief. So mupurma daw nag-aso, hanton mo kalayo daw. Pag-abot anas mga bato-bato des pangano der gamay, nga gi-cover nila, sa mga Satanas. Muna siya ha. Pag-abot ana mo kalayo daw na
pagkalayo mura siya kandila daw matunaw, pagkatunaw ana ma-open ang heaven. Mo that's the time daw nga pag-ampo nimo gaan na kayo. Kay open naman ang heaven, madungog na sa Ginoo imong pag-ampo. Madungog na. Unya katuda mga Christian bisan pagmula ko, ma-open lang to, ma-open lang gyapon to. Magsunod-sunod siya. Mura pag pillar of clouds. Na daw siya. Mga photo lang explanation. Guys, ito man ta nagdili. The Word of God encourages us. Ask and keep on asking. Knock and keep on knocking. Kung dili nimo madawat, hindi pangayo. Seryoso ang hindi pangayo sa Ginoo. Check your heart. Check your heart. Seryoso ang hindi pangayo sa Ginoo. Sacrificing and worshiping God in the right way, kinada wrong way. Daghang wrong way. Daghang wrong way. Daghang wrong way. Para ma-release usay ang gipangayo sa Ginoo. Daghang kong gipangayo sa Ginoo guys, pero yan gihatag nako. Ang usa sa akong gipangayon mo nako sa Ginoo. Lisod kay kinabuhi ako mga time kay nag-driver ko niwang kay ko. Tungod kay nag-disobey ko. Ni ko Lord, palarga si mama. Lisod man ni pero palarga si mama Lord. Niya mo serve ko nimo. Gidungog sa Ginoo akong pag-ampo. Wala ko matulog ato kadlawon to. Lisod ang kinabuhi guys kung mo-disobey ka sa Ginoo. Pero bisan ato gidungog sa Ginoo akong pag-ampo. Gidungog sa Ginoo akong pag-ampo. Siya demonstration na aso. Aso ra to siya sa nato mga tao. Pero itong aso sa Ginoo kumot kay to siya. Yung ang Biblia sweet aroma. Sweet aroma guys. Pag-ampo mo. Aso ra to siya pero abot sa Ginoo inani dito siya. Kumot ba ro na? Ay. Gikan na yung Lorimer de ay. Gikan Lorimer. Tig-ampo na yung Munang guys, kung grabe ang imong pag-ampo, mulusot na dito, gaan na kaayo. Mura na sa aeroplano, wala na kas panganod. So, madungog na sa Ginoo, na release ng blessing. Release ng blessing guys. Release ng blessing. Struggle ko na gabi, honestly, story mi share lang ko ninyo. Struggle ko. Ngayon ko nga, dili ko magawas dito, bisag. Sa akong kwarto, manulod ang kuan. Nanulod bito itong dagang kaya. Tingnan ako, sarado ba sa kwarto ba? Nanulod itong katumang lupad, ganis, suga. May nagana nanulod dito. Mangamang diri, mukamang diri sulod pag ano. Naragi gyapon nato sa mga. Pandagan sulod dito kung ano mo isulod sarado mo tin ang bintana. Pero ni anak ko mabalda ko mga tol ko. Ane din ni hab. Panatan ako pagka aptag pila ka oras guys na feel na ko ang release nga nagyod dito na ko nangayog guidance. Kugay na guidance. Di ko magawa sa kwartuhan eh. Di na ako makuha tubag. Yan ako guys. Kung unsa gini Panginoon sa Ginoo, ayaw undangi. Kay dili ka warrior kung imo undangan. Last. So, Sa mga gawas to, Muga mo kay ulan, may ulan mo maabot. Ulan man to gapon. Kung nawa. Gabi. Na maabot ulan tigit. Ulan Ano ni yung tawag magkulan na. so rule number 3, sacrificing and worshiping God in the right way. So the final resolution. Guys, fasting. Ano siya fast? 16. When you fast, do not look on somber. Sa'yo ni Panamer? Somber? Somber. As the hypocrites do. Gloomy daw ang meaning ng simple meaning gloomy. For they disfigured, ila daw ang gupo nilang nawong, para ipakita sa tanan nga nag-fast ko. True, I tell you, they have received their reward in full. But when you fast, butangid ang oil yung buhok, butangid baby oil, niya panghugas imong nawong. Ha? Dili nanang nanawong ha? Ayaw, samok-samok na ako, kaya nag-ampo ko, nag-fast ko, guba ni ron. Dili ana guys ha? Panghilam mo si munong, ayaw tigpakaroon ingnon. Ayaw ana ha? Ayaw po ana ha? Oh, ayaw ipahibalo nga wa ka mukaon. Ay, gutom na ko kayo kay wala bi ko mukaon. Ayaw ipahibalo guys. Mura gyapon principle. Mo fast ka para dunggon ka sa Ginoo unsa? But when you fast, unsa? Do not look on somewhere. Ayaw ipahibalo sa uban. Ayaw gubay mong nawong, ayaw pahalata. Manay pasabot ayaw pahalata. So, 18, so it will not be obvious that you are fasting. Ang amahan daw sa langit, nakakita nga what is done in secret is the same principle. Rewardan ka na ayaw kang tubagon sa iyong pag-ampo. So, mga siya guys.
Lastly, so last na itong rule, you must have the correct priority every day. Every day. Is God your priority or money? Pag mata nimo, God imong priority. Oh, God akong priority. Kunya ngano pag mata nimo diretso ka Facebook. Ngano pag mata nimo diretso makita sa uyab. Is God your priority or money or yourself? Laban nimong Ginoo, love. Diretso man ni ka trabaho dayon kay para makita kwarta. Guys, sama-sama gingon, there's no easy thing. Akong i-sacrifice tanan. Kani, personal experience na ko ni. Akong i-sacrifice tanan sa una. Tuningon ko nga, kung padaghanay lagrado nga ng lipstick, di mo kalapig na ko. Walo na ako ka-subject, duwara akong napasaran, unom bagsak. I-sacrifice na ako tanan, guys. Kaya inana kong guma sa Ginoo. Sacrifice na ako tanan. Pero gi-rewardan na ko sa Ginoo sa akong gibuhat. Gi-reward. This is only a reward. Rewardan ka sa Ginoo sa imong sacrifice. Niyo nang Ginoo nga ug imo siyang unahon, you all those who will, kung imong find me will find out you, those who will sa tumer will find their life, but those who will find their life they will lose it. Kung imong unahon imong kinabuhi, guys, kung imong unahon imong kaugalingon, imong unahon imong kinabuhi, imong kaugmaon, you will lose your life. Unahon imong Ginoo, unahon Ginoo. Di ba makita nimo na tag-iya na kag Jollibee o mang inasal? Di kita binuang. Ang tag-iya manggod sa tanan gud, ang Ginoo manggod. Si Satan mangangkon ra mo na siya. Mangangkon ra na Satan. Kung sino yung priority? Kani? Ha? Ha? Kani yung priority? Napiling. Luya kinahiro yan, napiling. Oh, surtihin sana ang mag-like nito. Ano yung ganahan, guys? Like na yan. Ha? Kana? Nagalaman. Kana ba, Heights? Dollar. Kasi Ha? sabihin, Na, euro. Muna yung priorities yung kinabuhi. Like. Then that's what you will get. Dili ta binuang. Dagan ako may kagaw, guys. Gisigig damgo og dollar, gisig damgo og dollar og million, namatay na lang, million gyapon. Namatay na lang, magkikitag million silang kinabuhi. Bitaw binuang kada gathering namo na birthday. Asa naman to atong minilyon? Mga hambugira kayo. Namatay na lang. Bisang tambal may kapalit. Prangka ko ha, kay tinuod na. Or kani imong pangandoy. Kana nagalaman, sir. Kaya, Guys, tinuod ni. Kita katong mga prophet nga kung gi-forward nimo katong nag-prophecy sa guys, nag-prophecy sa COVID-19. Kato sila gikan to ni William Branden. Ilado kayo nga prophet, ilado gipang lehans to niya. Dahil ningon siya, I'll give my portion. Mura pag Elijah ba? Ito. Pero si William Branden, guys, nagdako sila. Pobre kayo, guys. Pobre kayo. Namatay ang asawa, namatay ang anak, wala siya ikagasto. Lisod kayo, guys. Pagkahuman, mingon siya, Lord, magpakamatay na lang ko. Iyang gikuha ang iyang pistola. Bisa kung saon niya pull. Dili mo pull ang gun. Pagkahuman, ipakita siya. Gidala siya dito sa iyang anak. Iyang anak, namatay, bata pa, meningitis. Meningitis, guys. Dili siya pasunod sa ospital kay delikado yung meningitis. Di siya pasunod sa ospital. Nikuan ko siya, nitay ko siya paagi this backdoor nga. Yung gihagi ang anak ko. Namatay, guys, pobre kayo sila. Pastor siya, nangay siya tabang sa Ginoo. Nangay siya tabang sa kung ano, inaani man Lord. Ang iyang nakita, black na cloth, dahil nihunggong si Satanas niya, ninihunggog na, isang ganyan Ginoo sa imong kalisod karong gayong tabang. Ningon lang gid siya, guys, nihilap gid siya. Grabe, ningon gid siya nga, bisan ingani ako nadawat karon. Ako gapong daygon. Bisan ingani akong gapong daygon. Guys, namatay ang anak. Idala siya sa iyang anak dili 20 years old na, wa siya kailan ningan siya nga, Papa, ako man to si kuan. Siya, dako na lagi ka na 20 years old na. Guys, usa kayong ani para sa inyo nga, guys. That's the best picture ako ma-provide ninyo sa mga nakita og heaven. Ang door made of pearl, ang dalan made of gold. Guys,
Og na ina ng balaya diri. Wa na. Guys, grabe ang heaven, guys. Don't settle your life here. Don't settle your life. Basta ako lang masulti. As for me and the people under me, we will serve and worship the Lord. Kung dili mo yun sa akong kuan, pwede mo nika. Basta ako is as for me and the people under me, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Let's pray. Yes, Lord God. Yes, Jesus. Help us, Lord, to be faithful in our promise. Whatever the circumstance may come, give us strength, Lord. Yung mga pagsulay, Lord, give us strength, Lord. Kaya na namin. Wala ko, Lord, nga wala kay gipalabi na mo kung sa gihatag mo na ako, yung gihatag nila. Kung sa yung gihatag nga blessing sa uban, yung gihatag ka na. God, you are faithful, you are awesome, you are mighty, you are great. Never leave us nor forsake us. Every time we call on you, you listen to us, Lord. As long as we will humble ourselves, Lord. We will humble ourselves, Lord. We acknowledge we need you. We honor you, glorify you, Lord. In our lives, Lord. Tayo kami kaalam, Lord. Tagsa-tagsa na mo na yung mga problema. But we also pray for those, Lord, mga grabe mga problema sa gawas karong mga kaigsunan. Nga they're struggling for their life, Lord. Positive sila, Lord. Touch their hearts, Lord. Touch their soul, their mind, whole being. Touch them, Lord God. Kabangi ang mga walay kapuyan karon nagpuyo ko ba sila anak sa daplin sa dalan. Give them the right motive of their heart, Lord God. And strengthen their hearts, Lord God. Give them hope. Sa mga nakalisod karon, Lord, sa mga problema, Lord. Lord, kay wala. Feeling nila wala na pag-asa, Lord. Give them hope, Lord God. Give them hope. Give them hope. Strengthen them, Lord. Use someone, Lord, to knock on their door and to give food, to give help, to offer help. Lord, may our life, Lord, use us, Lord, for the expansion of your kingdom. Use each and every one of us. Ako, Lorimar, Lito, Lord, Heidi, MJ, Christine, Lord. Every one of us here, use us. Father God, I'm asking you, Lord, yesterday, pwede ba ko magdalag sa dito para ako ang po. But wala kami alam. And so, Lord, this time, I will pray for the blessing each and everyone here, Lord. Sa kasahong liingon, bless ka mo mga nakakaroon. Lord, allow me, Lord God, according to your will, Lord, to release blessing to each and every one of them. I speak blessing to each and every one of you right now. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Holy angels, protect each and every one of these who are here. Protect each and every one. Release blessing. Release blessing in Jesus' name, in Jesus' name. Ako sa niyang po sa Lord, sa iyang sakit, sa iyang ulo, Lord. Lord, nothing is impossible with you, Lord. Nothing is impossible with you. You are mighty, awesome, and great. You have said, ask and it shall be given, seek and you shall find. Knock and the door will be open. Heal her, Lord. Kapay niya ulo, Lord. Pinanakaadlaw ka sa. Nothing is impossible with you. By the name of your Son, Jesus Christ, with the blood of your Son, Jesus, we ask for healing in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Ako sa ngayang po ang mata ni Dave, Lord, na makaklaro ng Lord ko. Ay, bless yung baga na yun. I also pray, Lord God, the release of healing in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. I also pray for Lorimar, Lord God. I also pray for his
condition in his heart. Lord, nothing is impossible with you. You are the God of the greatness and miracles and wonders. Nothing is impossible with you. As long as you believe in Him, as long as you, God said, if you believe in me, nothing is impossible. Until now, you have not asked in my name. Lord, we ask healing, we ask mercy and miracle. Lord, release healing para kay Laura Marlo, our brother. In Jesus' name, in Jesus' name. Touch him, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, heal him. Thank you, Father. Thank you for your love. Thank you for grace and mercy. Thank you for the forgiveness of sins. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. I ask for blessing, Lord. I ask for blessing for each and every one. Protect them, Lord. Protect them always. Keep them safe from the evil danger, Lord. Protect them. Everyone's blessing. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you for your love. Thank you for grace. Thank you for the answer. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. And all the glory and the power belongs to you, to your name of your Son, Jesus, whose name every knee shall bow and every tongue will confess that you are the Lord, that you are the mighty God, that you are the conqueror, you are the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the one who will come. And every knee will bow in this earth and below the earth and above the earth, every knee will bow. And cry out for your holiness and glory. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And everybody will say,